पाक फजाइया अब एक ऐसा जाल बिछाने जा रही है जिसमें दुश्मन के छुपे हुए त्यारे भी पकड़े जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जाल ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही दुश्मन की मौत का परवाना बन जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार के बारे में जो पाक भारत फजाई तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये कोई आम त्यारा नहीं बल्कि एक फ्लाइंग रेडार है जिसे चीन ने बनाया है और अब ये पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की हिफाजत के लिए आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ KJ-500 त्यारे की, जिसे दुश्मन की फ़ज़ाई बालादस्ती को चकनाचूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जिसमें दुश्मन की हर हरकत मॉनिटर की जाएगी और इसके त्यारे उड़ने से पहले ही निशाना बन जाएंगे। आखिर ये KJ-500 इतना ख़ास क्यों है? ये कैसे भारत के राफेल और सखोई त्यारों को बेबस कर सकता है और क्या वाकई ये गेम चेंजर साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने अक्सर सुना होगा कि जदीद जंग में जीतने के लिए सबसे पहले देखना ज़रूरी है, यानी जिसकी आंख सबसे पहले खुलेगी वही फतह याब होगा। पाकिस्तान के पास अब तक जितने भी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट थे वो अपनी जगह बेहतरीन थे, लेकिन KJ-500 इनसे कई कदम आगे है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके ऊपर लगा रडार घूमता नहीं, बल्कि ये एक मुसल्लस की शक्ल में लगे 3 फिक्स्ड एरेज पर मुश्तमिल है। जी हाँ, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार है जो एक साथ 360 डिग्री कवरेज देता है। मतलब यह कि इसे अपनी जगह घूमने की ज़रूरत नहीं, ये हर समत से आने वाले खतरे को पल भर में ट्रैक कर लेता है। अब इसकी रेंज की बात करें तो ये 470 किलोमीटर दूर से एक लड़ाका तैयारे का पता लगा सकता है। इतनी दूरी पर मौजूद जहाज को देखकर वो पाकिस्तानी कमांडरों को वार्निंग दे सकता है और इसी के साथ ये 60 से 100 के करीब अहदाफ को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। इसका वजन 77 टन है। ये 10 से 12 हजार मीटर की बुलंदी पर उड़ सकता है और एक बार ईंधन भरने के बाद ये 12 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसमें 10 से 15 अफराद बैठ सकते हैं जो जदीद तरीन स्क्रीनों पर दुश्मन की हर हरकत मॉनिटर करते हैं। इसका रडार इतना ताकतवर है कि यह छुपे हुए स्टेल्थ त्यारों को भी पकड़ सकता है। जरा सोचिए, दुश्मन का त्यारा अभी अपनी ही सरहद पर खड़ा हो, ईंधन भर रहा हो या हथियार लोड कर रहा हो और KJ-500 से पाक सरहद से लाहौर के करीब ही बैठकर देख रहा हो। ये वो सलाहियत है जिसे नेटवर्क सेनेट्रिक वारफेयर कहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये त्यारा कैसे भारत की फ़ज़ाई बालादस्ती को ख़त्म कर देगा? जवाब बहुत सीधा सा है। ये पाकिस्तान की मौजूदा फ़ज़ाई ताकत को आपस में जोड़कर एक वेब बना देगा। भारत के पास तादाद में ज़्यादा त्यारे हैं जैसे कि सुखोई 30 MKI और राफेल, लेकिन पाकिस्तान के पास अब भी हिकमत अमली है। KJ-500 दरअसल एक फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ये JF-17 थंडर, J-10C और मुस्तकबिल में आने वाले J-35A स्टेल्थ तैयारों को आपस में लिंक करता है। यही एक दिलचस्प हकीकत है कि अक्सर हम यही समझते हैं कि मिसाइल को मार करने वाले त्यारे का अपना रडार होता है, लेकिन KJ-500 के साथ सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये त्यारा A लॉन्च करता है, B गाइड करता है और C निशाना बनाता है। जी हाँ, पाकिस्तानी त्यारे अपने रडार बंद रख कर भी हमला कर सकेंगे। KJ-500 लंबी दूरी से दुश्मन के त्यारे को ट्रैक करेगा और J-10C को बताएगा कि कब और कहां से फायर करना है। ये खास तौर पर पाकिस्तानी त्यारों की PL-15 मिसाइल के साथ जोड़ी को और भी मोहलिक बना देगा। पिछले साल मई के स्टैंड ऑफ में पाकिस्तानी J-10C ने भारतीय राफेल त्यारों को 180 से 200 किलोमीटर के फासले पर लाग किया था और ये सब कुछ KJ-500 जैसे ही त्यारे की बदौलत मुमकिन हुआ था। अब अगर ये त्यारा पूरी तरह पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बन गया तो भारत की बड़ी से बड़ी फजाई कार्रवाई भी नाकाम हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ एक त्यारा इतना बड़ा फर्क ला सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान को एक मुकम्मल पैकेज भी दे रहा है। यह सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक एयर वार नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस पैकेज में J-35A स्टेल्थ त्यारे और HQ-19 तवील फासले तक मार करने वाला फजाई दफाई निज़ाम भी शामिल है। KJ-500 आसमान में आंखों का काम करेगा, J-35 छुप कर हमला करेगा और HQ-19 जमीन से बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करेगा। ये वो गोल्डन ट्राइएंगल है जो दुश्मन के लिए मौत की घंटी है। भारत के पास फिलहाल S-400 जैसा निज़ाम मौजूद है, लेकिन यह चीनी टेक्नोलॉजी के सामने कहीं कमतर है।
ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو پرانے ZD کے 03 طیارے تھے وہ صرف 7 سے 8 سال میں ہی ریٹائر کر دیے گئے، کیونکہ ان میں دیکھ بھال کے بہت مسائل تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا KJ-500 وہی پرانے مسائل لے کر آ رہا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ اس میں ریڈار نیا ہے لیکن انجن وہی پرانے ہیں۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ بھارت اٹھا سکتا ہے، لیکن ان حدود کے باوجود ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ KJ-500 پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے فضائی دفاع کو ایک مکمل نیٹ ورک میں بدل دیتا ہے۔ پہلے پاکستان کے مختلف طیارے اور ریڈار اپنی اپنی جگہ لڑتے تھے، لیکن اب وہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ یہی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، جس میں نمبر سے زیادہ نیٹ ورک اہم ہوتا ہے۔ ذرا اس کا موازنہ بھارت کے پاس موجود A-50I طیاروں سے کریں، جو کہ پرانے روسی پلیٹ فارم پر بنائے گئے ہیں۔ وہ نہ تو اتنے لمبے عرصے تک ہوا میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ریڈار اتنے جدید ہیں۔ یہی فرق ہے جو آنے والی جنگوں میں فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ میرے نزدیک KJ-500 کی اصل خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان کو دفاع سے حملے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ جب تک آپ صرف دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن کو برتری حاصل ہوتی ہے، لیکن KJ-500 آپ کو اتنی بہتر معلومات دیتا ہے کہ آپ دشمن پر پہلے حملہ کر سکتے ہیں۔ یہی ایکٹیو ڈیفنس ہے، اور یہ صرف ہوا کی جنگ نہیں ہے، یہ طیارہ کروز میزائل اور ڈرونز کو بھی ٹریک کر سکتا ہے۔ آج کل کی جنگوں میں ڈرون سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور KJ-500 انہیں زمین کے قریب اڑتے ہوئے بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو پاکستان کو اپنی سرزمین پر آنے والے ہر فضائی خطرے سے محفوظ رکھے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بھارت خاموش بیٹھا رہے گا؟ تو بالکل نہیں۔ بھارت نے روس سے Su-57 طیارے خریدنے کی تیاری شروع کر دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس KJ-500 جیسا ارلی وارننگ ایئر کرافٹ نہیں ہے۔ بھارت کے پاس جو 3 سے 4 طیارے ہیں وہ اتنی بڑی سرحد پر کوریج دینے کے لیے ناکافی ہیں۔ جہاں پاکستان کے پاس ایک جدید ترین نیٹ ورک ہوگا، وہیں بھارت اب بھی پرانے سسٹمز پر انحصار کرتا نظر آئے گا۔ مستقبل کی جنگوں میں تعداد اہم نہیں رہے گی، اہم ہوگا کہ آپ کی معلومات کتنی تیز ہیں اور آپ کتنا جلدی فیصلہ کرتے ہیں۔ KJ-500 پاکستان کو یہی معلوماتی برتری دے گا۔ یہ پاکستان کو ایک سپر پاور تو نہیں بنا دے گا، لیکن یہ یقینی طور پر بھارت کو ایک ایسے چکر میں ڈال دے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اس طاقتور KJ-500 طیارے کی کہانی جو پاکستان کی فضاؤں کا محافظ بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے دشمن کو پہلے دیکھ کر مار سکتا ہے، کیسے یہ بھارت کے سخوئی اور رافیل کو بے بس کر سکتا ہے، اور کیسے یہ پاکستان کو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں تبدیل کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف ایک باب تھا۔ اب آپ کی باری ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طیارہ واقعی گیم چینجر ثابت ہوگا؟ کیا بھارت اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور جی ہاں، اگر آپ پاکستان کی دفاعی صلاحیت سے متعلق ایسی ہی اہم اور بھرپور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔